3 minus 1, that's 2. And 2 factorial is equal to 2. So, unsa man kaya? Punta lang og atong kuan is ABC ang variety. ABC. Atong sulay og arrange pa circle. A, B, C. So, circle na siya. Diha ang A, diha ang B, and diha C. So, may laad nga arrangement. B, ang BAC ug ABC kay parehara ba na siyang circle? Dili. Daani ang C. C dana ang A, dana ang B. Mora ba? Mora. A, clockwise, mali ni siya. Mali kay ABC clockwise man clockwise ang pagkasunod kay ABC kani ABC, so di ni mao dapat CB dari ang C di dana ang A, and wala nakalain pang makuha ang pagsunod niya is kana ABC kani siya ACB. So mo na siya ang duha ka permutation lang. Kaya kung sample mingon ka o prato ganina, dara ni may butang ang A, dana na may butang ang B, dana na may butang ang C. So kay arrange matuyok-tuyok pa ng circle, so pag tuyok ka niya parihar na siya ani, and this is not part of the permutation. So duha lang gid. So, kung circle, special lang siya nga formula, n minus 1 factorial. Combination. So, what I mean sa combination, ang arrangement is ang order dili important pagka grupo-grupo. Example, I had a combination formula. So, simple lang ang formula sa combination is n, C, R. Combination of n objects taken R at a time. Parihara sa permutation. Of course, ang formula is n factorial over n minus r factorial over times r factorial. So which means ang combination is mas gamay siya kontra sa permutation. Ang number of combination is mas gamay, of course, because napay divide nga r factorial. Sa permutation is kanilang nga part, wala ning r factorial. Okay? So, let's continue. How many different combinations can be formed from letters A, B, and C if two letters are taken at a time? So, A, B, and C if two letters are taken at a time. How many? So, nangutan na siya pila kabok different combinations. And in this case, the formula can be used as N, C, R. Pila man ng n, number of objects or letters, that's 3, and they are taken or i-arrange sa 2 at a time, so that's 2, and the formula is n factorial, so that is 3 factorial over n minus r, that is 3 minus 2 factorial over r factorial. So ang answer is 3. So, unsa man kaya na siya? Kani A, partner niyang B, A, partner niyang C, B, partner niyang C. Take note nga tulo lang sila kabok. Kung permutation pa naman ni siya, 6 niyang answer kay ang AB ug ang BA pag i-rumble naman na siya, lahi naman na siya nga permutation. So, in this case, AB ug BA pareha lang. They are just the same, so more na siyang kuan pagka partner. So ang answer is 3. How many different combinations are possible for 642 lotto draw? So kabalo ta dere nga kung gusto ta mo daw og loto o gusto ta mo milyonaryo, mutaya tag loto, patulan taon kung pila ka buok possible combinations.
642. So 6 objects out of the 42 objects. So n is equal to, n is what? N is 42. Pilion is unum kabog pilion out of the 42. I-arrange na sila. So that will just be equal to 42 objects, combination of 42 objects taken 6 at a time is equal to 42 factorial over 1 over 42 minus 6 factorial divide the 6 factorial, or that will just be equal to, what's 42 minus 6? That's 36. So that will just be 42 factorial over 36 factorial 6 factorial. So kung malibog mo kalkyo na, kung dako ra kayo para ma-answer sa kalkyo, or kablo ko ma-answer na sa kalkyo, mura na siyang i-type sa kalkyo, makuha na siya. Or kani imong i-type dito sa kalkyo, press nimo ang 42, then press nimo ng button sa calcio nga NCR, o di ba shift ba NCR kung naka NPR na daan, then press nimo 6 and press nimo equals, press nimo 4, then 2, then NCR nga button 6 equals, then you'll get the answer. I don't know what's the answer. Nawala akong calcio. Permutation versus combination summary. So, summary lang. General formula sa permutation kay NPR equal to n factorial over n minus r factorial. Sa combination, NCR n factorial over n minus r factorial. Then, i-divide lang og r factorial pag yun. Which means, kani siya, divide lang r factorial, may mo na permutation. So, mura ang lang kalainan. Application now of fundamental counting principles in combination and permutation problems. So, na problem na kailangan pa ka mag-solve og combination and permutation, then i-apply nimo siya sa fundamental counting principle. Example 1. From 4 mathematicians and 3 statisticians, find the number of committees of size 3 that can be formed with 2 mathematicians and 1 statistician. So note, tulo ka size 3 nga committee. So saan siya pag-solve? So natay tulo ka committee. Yes, tulo. Or committee nga tulo ka buksulod. So meaning nga na ang event kay pagpili sa member sa committee. Kaso lang dili nga ni kasayon. Dili man meaning ana nga primero atong pilion kay isa ka member, isa ka member, dili kay ingon man dani duha ka buok mathematician then isa ka buok statistician. So ang idea diyan na is instead nya kana pili ta og event nga kani nga event duha ka statistician dire, duha ka mathematician then pili na punta sa statistician. Meaning how many ways makapili ta og 2 mathematician then isa ka statistician out of kana nga grupo. So in that case pila ka buok, how many ways can we choose 2 mathematician out of the 4 mathematicians? Which means dili ang order sa pagpili dili importante. For example, kitang duha apil ta sa grupo, dili na magmatter ikaw ang una napili din ako ang ikaduha kay kagrupo raman ta.
So dili importante ang order, so combination ni siya. Kaya for example, A then B, kung nanang A ug ang B, meaning sila part sa grupo, dili importante kung kisay una B ba or A ba. So dire 4 combination 2 or 4 ka mathematicians kuhaon kay duha, and dire is 3 ka statistician kuhaon kay isa, or simply this is just 4 times, there are 4 ways to choose 2 mathematicians out of the 4 mathematicians, and of course Danny, tulo ka pwede isulod, tulo ka pilian, kay tulo man ka statistician niya isa ray kuhaon, and the answer is 12. So combination, especially pag dili walay ranking, meaning dili president o vice president member, pag pareha lang ang level ang kuha nila, ang permutation kasagaran kay gamito na siya kung especially mga numbers, digits nga sa 1 ug 2, 1 2 is 12, lahi ra karon siya sa 2 1 which is 21. Pero kung mga tawo nga grupo-grupo, dili sila palingkuron og straight line, or dili sila in terms of padaugon og president og vice president or nay mga ranking, combination na siya. Order is not important. So kani siya gigamit nimo ang fundamental counting principle kani daani nga part, then permutation of combination or combination daani nga part, para ma-determine mo how many ways can you choose 2 mathematician and how many ways can you choose 1 statistician. Example 2. How many distinct arrangements can be made from the letters of the word friend? Sud ba nga problem? Or pare-pareho na sa problem ganina. So, distinct arrangements can be made from the letters of the word friend. So, arrangement nga, kung F-R-I-E-N-D, so sila tanan i-arrange, so permutation na siya. So, that is just 1, 2, letter A, pila ka book, N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6p6 is just equal to n factorial, which is 6 factorial over 1. Parehara. So ano siya? Equal na siya sa 6 factorial. And 6 factorial is equal to something that I don't really know. Pero makuha na sa calculus. Then, how many of these arrangements starts with the letter F? Oh, this time. So, pwede ka, kung ngayon na starts with the letter F, atong gamito na karon ang fundamental counting principle. Okay? So, natay, 6 man sila ka box, so, dero tag 6 ka box. Sa first letter, pila ang probability nga siya sa first letter? Unsa daan ni probability naman. Nawala na ako. Sa first box, unsa ra ang pwede daan ni? Pila ka book? F lang daw ang naa. Ibutang daan ni kay starts with letter F man. So 1 lang ang F. So kay nabutang naman diri ang F, pila ang posible pagpilian daan sa ikaduhang box? 5 na lang, kay na may napili nga isa ang F. Yung Dani, 4 na lang, Dani, 3 na lang, Dani, 2 na lang, and 1. So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1, and natay answer na. Di ko sure kung unsa, pero ano yung answer? Kalki lang. Lokoy kalki. And more or less, that's it. I hope nga 9 nakuha or 9 tayo nasabtan.